اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صبح ہمیں یہ دوستان بخیر. صبح شما هم صبح بخیر. شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و یک زندگی پربرکتی داشته باشید. انشاءاللہ شما همچنین. سلامت باشید. خوب هستید دوستان؟ بله. ما چه میخواندیم؟ هم کیا پڑھ رہے تھے؟ ما داشتیم چه میخواندیم؟ ما داشتیم درباره قواعد علال اسم میخواندیم. بله. ہم کہاں تک پہنچے تھے آفرین فاطمہ؟ ہمارا پہلا قاعدہ کیا تھا؟ واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں. واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں. جی حمزے سے بدل دیتے ہیں واو اور یا کو. کل تین مقامات تھے. پہلا جب واو یا کلمے اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد جی اجرایون سے اجرا ہو. اور دوسرا جب واو اور یا الف فاعل کے بعد ہے. قابل سے قائل، بائع سے بائع. تیسرا جب واو اور یا ہر وہ جمع جو فاعل کے وزن پہ ہو، لیکن اس میں سے دو شرطیں تھیں. پہلا اس کا مفرد میں تیسرا حرف مد زائد ہو، عجاویز سے عجائز، اور دوسرا جب دو حرف علت کے بیچ میں آئے. واو یا دو حرف علت کے بیچ میں. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ واو کو یہ سے بدل دیتے ہیں. چار مقامات پر واو کو یہ سے بدل دیتے ہیں. واو کو یہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ کیا تھا؟ واو اور یا کو حمزے سے بدلتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ واو کو یا سے بدلتے ہیں. جب واو یا سے ملی ہوئی ہو، ایک کلمے میں ہو یا ایک ایسے کلمے میں ہو، دو ایسے کلموں میں ہو جو ایک ہی کلمہ مانے جاتے ہیں، جیسے مضاف مضاف الیہ صفت موصوف. تو ایک کلمے میں ہو یا کلمے جیسے میں ایک میں ہو، یہ ٹھیک ہے، واو اور یا ایک جگہ ہو. اور ان میں سے شرط کیا ہے؟ پہلا ساکن ہو، چاہے واو پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو، ساکن ہونی چاہیے. تو واو کو یا سے چاہے واو پہلے ہو تو بھی واو کو یہ سے بدلیں گے، چاہے یا پہلے ہو تب بھی بعد میں واو ہے تو واو کو ہی یا سے بدلنا جانا ہے. ٹھیک ہے، سب بتایا تھا، یاد ہے؟ جی مثلا بتایا تھا واو اور یا ایک کلمے میں ہے. واو اور یا ایک کلمے میں ہے، پہلا ساکن ہے تو واو کو یا سے بدل دیں، ادغام ہو جائے گا. دو یا ہوگی تو اتائی. ٹھیک ہے، یہ تو تھا پہلا. چار مقامات پہ کہا تھا نا واو کو یا سے بدلتے ہیں، پہلا. لیکن چار مقام پر واو کو یا سے بدلتے ہیں. پہلا مقام یہ ہے کہ جب واو اور یا سے ملی ہوئی ہو ایک کلمے میں، پہلا اور ان میں سے پہلا ساکن. دوسرا مقام بتایا تھا کہ جب واو کسرے کے بعد الف سے پہلے ہو. واو کسرے کے بعد الف سے پہلے ہو. یہ دو مقام پہ تھا. جی مصدر اجوف میں قوام، واو سے پہلے کسرہ ہے، واو کے بعد الف ہے. بتایا تھا اجوف کا مصدر، اجوف یعنی میں حرف علت عین الفعل معتل العین، جس کے عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو. اجوف کے مصدر میں اگر واو سے پہلے کسرہ اور واو کے بعد الف آئے تو وہ واو یا سے بدل دیتے ہیں. کوئی شرط ہے اس کی منشا فاطمہ؟ یہ بس ایسے ہی واو سے اجوف کا مصدر دیکھا ہم نے، اس سے واو سے پہلے کسرہ واو کے بعد الف دیکھا تو واو کو یا سے بدل دیں گے. یا کوئی شرط ہے علی اصغر؟ کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے سکینہ؟ واو ماضی میں اعلال ہوئی ہو. واو ماضی میں اعلال ہوا ہو. قواما سے
कावामा से कामा ऐलान हुआ था, लेकिन अगर ऐलान ना हुआ होता तो यहां नहीं बदल जाएगा। जैसे लिवाज, लिवाज, वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ है जी। अजवफ, अजवफ है, अजवफ का मस्दर भी है, वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ भी है, लेकिन फिर भी ये वाव या से नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि इसका माजी में ऐलान नहीं हुआ। लिवाज जैसे नहीं, जाल से, लिवाज, लवाजा से, ठीक है, माजी में इसका ऐलान नहीं हुआ, लिहाजा यहां पर ये तमाम चीजें होने बावजूद, तमाम चीजें क्या, अजवफ का मस्दर भी है, वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ जी, तब भी ये वाव या से नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि इसका माजी में ऐलान नहीं हुआ, एक शर्त नहीं है, ठीक है, एक मकाम, एक मकाम। दूसरा, पहला, 4 मकाम पर वाव को या से बदलते हैं। पहला ये, दूसरे के 2 मोरिद हैं। पहला मोरिद वाव कसरे से पहले बाद और अलिफ से पहले हो, अजवफ का मस्दर में। दूसरा, अजवफ के जो इसम है, अजवफ का जो इसम की जमा में, उसकी जमा में, लेकिन शर्त यह है कि उसके मुफरद में वाव साकिन हो। उस जमा के मुफरद में, जैसे दीवार, क्या है ये, दीवार, अजवफ का इसम जमा है ये, अजवफ का, अजवफ इसम है ये, उसकी जमा है, ठीक है। इसका मुफरद क्या है दीवार का, दार, दार, मुफरद क्या है, दार, वाव साकिन है, दौर, दौर था ये, वाव आगे से बदली है, ठीक है, दौर, वाव मुफरद में उसकी वाव साकिन है या नहीं, लिहाजा जी इसकी जमा में, दार की जमा में, दीवार में वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ है, अजवफ का इसमें ये जमा है, वाव को या से बदल देंगे। शर्त पूरी है। शर्त क्या थी कि मुफरद में वाव साकिन हो, याद है जी जी। जैसे सिवाब, सिवाब काय की जमा है ये, सौब की। सिवाब किसकी जमा है, सौब अजवफ है नहीं, अजवफ की जमा है ये, एक ऐसा इसम जो अजवफ है उसका जमा है ये जी। वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ भी है, वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ भी है। शर्त जो है वो भी पूरी है। शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि मुफरद में उसकी वाव साकिन हो। देखिए सौब साकिन है या नहीं जी, लिहाजा इस सिवाब से हो जाएगा सियाब। सियाब, समझ में आ रहा है बच्चा फातिमे में जी। आगा दार में जो वाव का है वो समझ में नहीं आ रहा। दीवार दार की जमा है, दार असल में दा और था, वाव था, वो वाव था, वाव से अलिफ बदला, लेकिन है तो साकिन ही, वाव साकिन है मुफरद। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अजवफ में, अजवफ से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ हो, तो उस वाव को या से बदल देंगे। 2 मकाम पर उस वाव को या से बदलेंगे। पहला, अजवफ का मस्दर वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ हो, तो शर्त के साथ के माजी में उसका ऐलान हो तो इसको या से बदल देंगे। दूसरा मकाम जब वो अजवफ का इस्म हो, वो जमा हो, इसमें अजवफ का जमा हो, ठीक है। वाव से पहले कसरा, वाव के बाद जमा तो है ही, मेल उसी की बात चल भी रही है, लेकिन मुफरद में शर्त यह है कि उसके मुफरद में वाव साकिन हो, तो उसके इस्म के जमा का जो वाव है, जमा में जो वाव है, उस वाव को या से बदल देते हैं, ठीक है। 2 कायदे हमने पढ़ लिए थे, 2 मकाम पढ़ लिए थे हमने। पहला, वाव को या से कब बदलते हैं, जैसे में जब वाव या से मिली हुई हो और पहला साकिन हो, उसमें से शर्त ये थी पहला साकिन हो, एक कलमे में हो। दूसरा, वाव से पहले कसरा, वाव के बाद अलिफ हो, तब वाव को या से बदल देते हैं, लेकिन ये 2 मकाम पे। कब, या तो वो अजवफ का मस्दर हो, शर्त यह है कि माजी में ऐलान हुआ, या वो अजवफ का इसम जो इसमें अजवफ है उसका जमा हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके मुफरद में वाव साकिन हो। तीसरा मकाम हमने बताया 3 मकामात पर वाव को या से बदल देते हैं, ठीक है। जब वाव की बात चली ना, वाव को या से बदलते हैं जी।
جب واو اس میں معرب کے آخر میں آئے اور اس سے پہلے ضمہ ہو. شرط کیا ہے؟ واو کو یا سے کب بدلیں گے؟ واو اس میں معرب کے آخر میں آئے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے ضمہ ہو. راجاوا سے باب تفاعل میں لے کے جاؤ. ترجا یا ترجی، ترجوی، یاد آیا ترجوی یا نہیں؟ جی. پہلے کیا یاد آیا؟ ترجو تھا. ترجو تھا. وہاں پہ قاعدہ یاد ہے باب تفاعل کا خصوصی قواعد میں؟ ہلو جی جی. ہاں وہاں یاد ہے کہ اس کا مصدر میں واو کو یا سے بدل دیتے ہیں تو کیا بن گیا تھا؟ ترجوی. ترجوی بنا تھا، یاد ہے؟ جہاں پہ میں نے تولی اور تبری بتایا تھا وہیں پہ یہ بھی بتایا تھا. وہاں یہ تو بتا دیا تھا کہ واو کو یہ سے بدل دیتے ہیں ترجوی، اور پھر وہ یا کی مناسبت سے اس سے پہلے کو کسرہ دے دیتے ہیں. لیکن قاعدہ نہیں بتایا تھا، بس کہہ دیا تھا یا سے پہلے کسرہ دے دیتے ہیں. وہ یہ ہے قاعدہ. کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب واو اس میں معرب کے آخر میں آئے، واو جب اس میں معرب کے آخر میں آئے اس سے پہلے ضمہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. ہو گیا ترجوی. پھر وہی قاعدہ تو یاد ہے آپ کو، یا سے پہلے اگر کسرہ ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے تو اس ضمے کو کسرے بس سے بدل دیتے ہیں، ہو جاتا ہے ترجی. ایسے ہی ہوا تھا نا. وہاں کیا بتایا تھا؟ وہاں یہ بتایا تھا باب تفاعل، اگر آپ پلٹ کے دیکھیں کہ باب تفاعل میں کے مصدر میں واو ما قبل واو ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں. واو ہو تو یا سے بدل. یاد آیا ہے نہیں کسی کو؟ جی جی. بابے تفاعل میں بتایا تھا. بابے تفاعل میں بتایا تھا. ایک منٹ. ہاں یہ دیکھیے چار قاعدے تھے باب تفاعل کے. کتنے قاعدے تھے؟ 4 خصوصی قاعدے تھے. انہوں نے کہا تھا مصدر ناقص واوی میں، مصدر ناقص واوی، ناقص واوی ہے یعنی لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے، واو ہے، ناقص واوی ہے. باب تفاعل میں واو جو ہے وہ لام الفعل، واو لام الفعل یا سے بدل جاتا ہے، یا سے بدل جائے گا. جی وہ یہی قاعدہ ہے، وہ یہی قاعدہ ہے. وہاں پہ باب تفاعل کے خصوصی قاعدے چل رہے تھے تو وہاں بتا دیا تھا. لیکن یہاں اسم کے خود بات چل رہی ہے. اسم کا تو مصدر تو اسم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب واو، ضروری نہیں کہ مصدر ہی ہو اسم، کوئی اور اسم بھی ایسا اگر آپ کو مل جائے کہیں پہ جو مصدر نہیں ہے، ویسے کوئی نارملی کوئی اسم ہے، اگر آپ کو وہاں پر واو معرب کلمہ ہو، اس کے آخر میں ہو واو اور واو سے پہلے ضمہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. سمجھ میں آیا یہ خصوصی قاعدہ؟ جی. پھر کیونکہ ترجوی ہو گیا، یا سے پہلے ضمے کی جگہ کسرہ کر دیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے ترجی. تو تیسرا مقام، واو 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر واو کو یا سے بدلتے ہیں. پہلا جب واو یا کے ساتھ ملی ہوئی ہو، پہلا ان دونوں میں سے ساکن ہو. دوسرا جب اجوف کیا ہو، واو کسرے کے بعد الف سے پہلے ہو تو 2 مقام پر اس واو کو یا سے بدلتے ہیں. یا تو وہ اجوف کا مصدر ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا ماضی میں علاج ہو، یا وہ اسم جو ہو جمع ہو، اجوف کا جمع ہو لیکن شرط یہ کہ اس کے مفرد میں واو ساکن ہو. دو قاعدے دو ہو گئے تھے. تیسرا کب واو کو یا سے بدلتے ہیں؟ جب واو اس میں معرب کے آخر میں آئے، اس سے پہلے ضمہ ہو. ٹھیک ہے؟ یا باب تفاعل، باب تفاعل جی. تداعا یا تداعو، مصدر کیا بن رہا ہے؟ تداعو. تفاعل واو ما قبل ضمہ ہے، اس میں معرب ہے، مصدر ہے، اس میں معرب ہے،
واو ہے آخر میں، واو سے پہلے ضمہ ہے تو واو کو بولیے یا سے بدل دیا، پھر یا سے پہلے ضمہ کی جگہ کسرہ کر دیا، ہو جائے گا تداعی تداعی تداعی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ باب تفاعل اور یہ باب تفاعل کے مصدر کی مثال دی، جو ہم نے کامن کہا ہے کوئی بھی اس میں معرب ہو، تو اور بھی تو مثالیں اور مثالیں دیکھ لیجئے۔ عدلو کیا ہے یہ؟ عدلو، عدلو جو ہے وہ دلو کی جمع ہے، دلو، دلو کسے کہتے ہیں؟ کسی نے تبصرہ یا فقہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ عربی میں اگر پڑھی ہوگی تو اس میں لکھا ہوگا دال، اور اگر اردو وغیرہ میں پڑھی ہوگی تو اس میں لکھا ہوگا کہ اگر کنویں کے اندر کنواں نجس ہو جائے پانی تو اس کو پاک کرنے کے کتنے طریقے ہیں، چوہا مر جائے تو اتنے ڈول نکالیں گے، فلاں چیز گر جائے تو اتنے ڈول پانی نکالیں گے۔ ڈول سمجھ میں آیا؟ جی۔ یہ دل وہی ہے، دل کے معنی ڈول، تو دل کی جمع ہے عدلو، اس میں معرب ہے، واو آخر میں ہے، ما قبل ضمہ ہے، ہو جائے گا عدلوی، عدلوی، پھر ہو جائے گا بولیے عدلی، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہو جائے گا عدلی، ٹھیک ہے؟ مٹا دوں؟ لکھ لیا یہ قاعدہ؟ جب واو اس میں معرب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ یہ قاعدے لکھواتا آ رہا ہوں، اب یہ مت کہنا کہ یہ تو لکھوایا نہیں آپ نے، جب واو اس میں معرب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو واو کو یہ سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ہیڈنگ ڈلوا چکا ہوں کہ 4 مقامات پر واو یا سے بدل جاتی ہے، اس میں سے ایک مقام کا واو یا سے بدل جاتی ہے جب واو اس میں معرب کے آخر میں آئے اور اس سے پہلے ضمہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے اب یہ دیکھیے غیور، غیور، واو سے پہلے ضمہ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ واو ساکن ما قبل ضمہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیں جی، غنچہ، فاطمہ، سکینہ، آفرین، بدل، دیکھیں واو ساکن، واو سے پہلے ضمہ ہے، اسم ہے نہیں غیور، اسم بھی ہے، جی ہے، معرب بھی ہے، اسم ہے معرب بھی ہے، اسم بھی ہے، واو سے پہلے ضمہ بھی ہے، تو کیا کریں؟ بدل دیں واو کو یا سے؟ آگا کچھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آگا واو پہلا والا حرف ہے جی، شارب اسم بھی ہے غیور، اس میں معرب بھی ہے، واو سے پہلے ضمہ بھی ہے، تو واو کو یا سے بدل دیں؟ کیوں؟ نہیں، کیوں؟ کمال ہے، کتاب ہاتھ میں، کاپی ہاتھ میں، ابھی لکھوایا ہے، اس میں معرب کے آخر میں ہو، اس میں معرب کے آخر میں ہو، آخر آخر تھوڑی ہے، واو آخر میں، ٹھیک ہے اسم ہے یہ، ٹھیک ہے اس میں معرب ہے یہ، ٹھیک ہے واو سے پہلے ضمہ ہے، لیکن شرط پوری کہاں ہے؟ آخر میں ہو۔ کیا کہا تھا؟ آخر میں ہو، آخر میں۔ ٹھیک ہے، چلیے آخر میں ہو، میں آخر کی مثال، یدعو، واو آخر میں ہے کہ نہیں؟ غلام علی، واو آخر میں، ادھر واو آخر میں ہے، واو سے پہلے ضمہ ہے، بدل دے واو کی وجہ سے؟ نہیں بدلے یا بدلے؟ کیوں نہیں بدلے گا، کیوں سکینہ؟ کلمہ ہی تو ہے یہ، آگا یہ ایکسٹرا ہے واو، ایکسٹرا بھی نہیں، کیسے ہو جائے گی ایکسٹرا؟ دال عین واو حروف اصلی ہے، حروف اصلی ہے جی، پھر لیکن آگا یہ مضارع ہے، پہلے مضارع، احسان، کیونکہ اسم نہیں ہے، یہ شرط لگائی ہے ابھی تعریف میں، واو اسم کے آخر میں ہو، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے واو آخر میں ہے، ٹھیک ہے واو سے پہلے ضمہ ہے، لیکن یہ فعل ہے، شرط ہے
बोलिए। ये इसम के आखिर में हो या मोरब के आखिर में? फेल है, इसमें क्या आखिर में होनी चाहिए। चलिए लीजिए, हुआ इस्म, जमीर इस्म होती है या नहीं? जमीर इस्म होती है या नहीं? जमीर इस्म होती है। मबनी होती है। वाव आखिर में भी है इस्म के, आखिर में भी है, वाव से पहले जम्मा भी है, तो क्या बदल दें? क्यों? ये मोरब नहीं होता। आसान, क्योंकि जमीर मबनी होती है। ठीक है, वो इस्म है, ठीक है, आखिर में है वाव, यहां ठीक है, वाव से पहले जम्मा है, लेकिन ये इस्म तो है, लेकिन मोरब नहीं है। शर्त क्या लगाई थी? वाव इसमें मोरब के आखिर में, से पहले जम्मा हो। सब कुछ है इसमें, बस ये इस्म मबनी है, मोरब नहीं है। ठीक है। अल कफा, देखिए इस्म भी है, ये मोरब भी है। कहां पहुंच गया? अल कफा है। चलिए, इस्म भी है ये, इसमें मोरब भी है ये, वाव आखिर में भी है, तो बताइए क्या बदल दें? माकाल जम्मा नहीं है, माकाल जम्मा नहीं है। शर्त क्या है? वाव के आखिर में। देखिए, सबसे पहली शर्त क्या है? इस्म हो। दूसरी शर्त क्या है? इस्म मोरब, इस्म हो, मोरब हो, वाव आखिर में हो, और वाव से पहले जम्मा। चार शर्तें हैं, इनमें से चार में से कुछ ना कुछ खत्म है। यहाँ आखिर होना खत्म है, यहाँ इस्म होना खत्म है, यहाँ मोरब होना खत्म है, यहाँ वाव माफुल जम्मा होना खत्म है। शर्तें टूटी हुई है, इसलिए यहाँ पर वाव को या से नहीं बदले। देखिए, हर कायदे की शर्तें याद रखना, हर कायदे की शर्तें बहुत अहम है। कभी आप सोचो वाव को या से बदलेंगे, जब वाव से पहले कसरा हो, वाव के बाद अलीफ, और झट उठा के जहां भी आप देखें बदल दे। नहीं, पहले देखिए उसकी शर्त पूरी है नहीं, अजवफ का मस्दर है या नहीं, या मस्दर नहीं है तो क्या वो अजवफ इस्म जो है वो जमा है कि नहीं जी। अगर वो अजवफ का मस्दर है तो क्या उसका माजी में ऐलान हुआ कि नहीं, और अगर वो अजवफ इस्म है उसका जमा है तो उस जमा में उसका मुफरद में वाव साकिन है कि नहीं। सारी शर्तों पे दहन घुमा लेना, सब शर्तें हैं तो ही पूरा होगा, नहीं तो नहीं है, जैसे यहां पर। ठीक है। चौथा मकाम, काय का चौथा मकाम है ये? वाव को या से बदल देते हैं। जब वाव लामुल फेल वाक़े हो, लामुल फेल वाक़े हो, ऐसी सिफत का जो फ़ुअला के वज़्न पर हो, ऐसी सिफत जो फ़ुअला के वज़न पे हो। देखिए, फ़ुअला वाव लामुल फेल वाक़े हो जी। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? दुनवा। क्या लिखा है? दुनवा। ठीक है। हुरूफ असली क्या है इसके? दाल नून वाव, दना से है ये, हैं दन। तो वाव लामुल फेल है नहीं जी, बोलिए जी। वाव लामुल फेल है जी। एक सिफत के वो, एक ऐसी सिफत का लामुल फेल वाक़ हो जो फ़ुअला के वजन पे हो। दुनवा फ़ुअला के वजन पे है या नहीं जी। तो वाव को क्या कर देते हैं? या से बदल देते हैं। ऐसे हो जाएगा ये। दुन, ये खड़ा बरिया दुनिया, जिसको बाद में ऐसे कर दिया गया है। कैसे? ऐसे।
दुनिया, दुनिया। सिफत से मुराद आप जानते हैं क्या है? सिफत किसे कहते हैं सर्फ में, नहव में, नहव इसमें लोग अदबियात में, अरब में सिफत कहते हैं इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बहा, इसमें तफजील, इसमें ज़मान व मकान, इसमें आला वगैरह। ठीक है, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें सिफत कहा जाता है। बोलिए, आवाज आ रही है? सिफत जी। सिफत इन्हें कहा जाता है। तो ये फ़ुअला जो है आपको मालूम है, अकबर इसका मुन्नस क्या है? कुबरा। अकबर इसका मुन्नस क्या है? कुबरा। इसमें तफजील, अकबर यानी सबसे बड़ा, अकबर सबसे बड़ा। अब ये मत सोचिएगा कि अकबर इसमें तफजील का कुबरा, तो ये कैसे सीधा यूं कह सकते थे कि इसमें तफजील के मुन्नस का लामुल फेल वाक़ हो। नहीं, इसमें तफजील का मुन्नस हमेशा फ़ुअला के वजन पे नहीं आता, इसी वजन पे भी आता है। लिहाजा वो सिफत जो फ़ुअला के वजन पे हो, चाहे वो इसमें ये हो। ठीक है, अब देखिए, अकबर सबसे बड़ा, कुबरा सबसे बड़ी जी, अदना सबसे ज्यादा पस्त, अदना सबसे ज्यादा पस्त, और ये उसका मुन्नस है दुनिया, सबसे ज्यादा पस्त, सबसे ज्यादा पस्त, नीच। समझ में आ रहा है? तो दुनिया को दुनिया क्यों कहा जाता है, समझ में आया? जी हाँ, जी हाँ। सबसे पस्त जब कहा गया है, पस्त। ठीक है, ये हो गया चौथा, ये हो गया चौथा कायदा। मिसाल देखिए, उल्वा, क्या लिखा है? उल्वा, हुरूफ अत्लिका ऐन लाम वाव, फ़ुअला के वजन पे है सिफत, वाव लामुल फेल वाक़ हो रहा है, वाव को या से बदल दिया, हो गया उलिया, ज़ैनब या मुकाम। ठीक है जी हाँ। मतलब होना तो ऐसे चाहिए था, जी। उल या, लेकिन ऐसे लिखते हैं फिर उलिया। समझ में आ गया? जी। उसवा, काफ, स्वाद, वाव, फ़ुअला के वजन पे है या नहीं? कुस्वा सिफत भी है, फ़ुअला के वजन पे भी है, लेकिन वाव को या से नहीं बदलेंगे यहाँ। क्यों? शज़्ज़ा, शाज़ है। बहुत ही कम ऐसा होगा कि जब वाव एक ऐसी सिफत जो फ़ुअला के वजन पे उसका लामुल फेल हो तो वाव को या से बदल देते, लेकिन बहुत कम ऐसा है कि ना बदला गया हो, जैसे कुस्वा में नहीं बदला वाव को या से। समझ में आ गया जी? जी। चलिए, मिटा दूं? नहीं होगा, नो। 2 मिनट और एक्स्ट्रा ले लूं तो ये 2 कायदे और पूरे हो जाएंगे। 4 कायदे थे ना, पहला वाव और या को हमजे से बदलेंगे, दूसरा वाव को या से बदलेंगे, खुद इसके 4 मकाम थे। तीसरा कायदा ये है कि या को वाव से बदला जाएगा। अभी क्या था? वाव को या से, तीसरा कायदा या को वाव से बदला जाएगा। कौन सा? देखिए 4 उसके वो मकाम थे, लेकिन हम कायदा नंबर 3, कायदा 3, कायदा नंबर 3 क्या है? वाव को या से बदला जाएगा, या को वाव से बदला जाएगा, वाव या को वाव से बदल। जब या लामुल फेल, देखिए वही वाली बात है, लेकिन वहां पे क्या था? सिफत, यहां है मौसूफ। जब या लामुल फेल वाक़े हो ऐसे मौसूफ का, ऐसे, वहां क्या था? सिफत, यहां मौसूफ, ऐसे मौसूफ का जो फ़अला के वजन पे हो, जो वो फ़ुअला था ये फ़अला है, वो फ़ुअला था ये, याद रखना, फ़अला के वजन पे हो।
یا کو واو سے بدلا جائے گا کب؟ جب یا لام الفعل واقع ہو ایک ایسے موصوف کا جو فعلا کے وزن پہ ہو. جی کیا تھا؟ فت یا. کیا ہے یہ؟ فت یا. دیکھیے فتیا موصوف ہے یعنی جس کی صفت لائی جا سکتی ہو. فتن کے معنی ہے جوان کے. تو جوان جو انسان جوان ہوگا اس کی صفت لائی جائے گی نا. جوان جو انسان ہے مرد جوان مرد. تو فتیا میں فعلا کے وزن پہ ہے یا نہیں پہلے بتائیے؟ فعلا. جی جی واو کو یا سے بدل دیں گے ہو جائے گا فتوا. نہیں جی فتوا نہیں جوان کے معنی میں نہیں ہے. جوان کے معنی میں نہیں وہی فتوا. ٹھیک ہے. یا تقیا. کیا ہے یہ؟ تقیا موصوف ہے فعلا کے وزن پہ ہے. واو کو یہ سے بدل دیں گے کیا ہو جائے گا؟ تقوا. تقوا. مٹا دوں کل سمجھا دوں گا بس جلدی سے. بس ایک لائن اور ہے وہ لکھوا دوں. قاعدہ نمبر 3 کیا؟ تو پہلا کیا تھا؟ واو اور یا کو ہم سے بدلا جائے گا. دوسرا واو کو یا سے بدلا جائے گا. تیسرا یا کو واو سے بدلا جائے گا. اور ایک ہے چوتھا. چوتھے میں کیا ہے؟ چوتھا ضمے کو کسرے سے بدلا جائے گا. ضمے کو کسرے سے بدلا جائے گا. جب یا سے پہلے ہو. یا سے پہلے ہو. اور شرط کیا ہے؟ اور یا فاؤل فعل نہ ہو. فاؤل فعل نہ ہو. یا فاؤل فعل نہیں ہونی چاہیے. مبیوعن. جی مبیوعن بعد میں یہ بعد میں بتا رہے. مبیوعن تھا اس میں. کیا تھا؟ مبیوعن. بایا سے باآ یبیعو سے اس میں فاعل مفعول مفعول مبیوعن. مبیوعن. قاعدہ نمبر 2 تھا یا کیا تھا؟ واو اور یا پہ ضمہ یا کسرہ ہو ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو کیا کر دیتے ہیں؟ یا کا ضمہ ما قبل کو دیا بے کو. جی جی ہے مبوئی کن ہوا یا نہیں؟ مبوئی ان. مبوئی بولیے. یا سے پہلے کسرہ کر دیا جائے گا. ہو جاتا ہے کیا کہا؟ ضمے کو کسرے سے بدلا جائے گا جب یا سے پہلے ہو اور یا لام الفعل نہ ہو. تو یا لام الفعل تو نہیں ہے. بھائی دیکھیے بایا آ سے جو با آ بنا تھا اس کا اس میں مفعول بنتا ہے مفعول کے وزن پہ مبیوعن. مبیوعن میں قاعدہ نمبر پہلا یا دوسرا واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن. پہلا قاعدہ واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت اسے دے دی جاتی ہے. ہو گئی مبوئی مبوئن مبوئن. اب یہ کہہ رہے ہیں ضمے کو کسرے سے بدلا جائے گا. اس کا خصوصی قاعدہ ہے جب یا سے پہلے ہو ضمہ اور یا فاؤل فعل نہ ہو. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ لکھ لیا؟ لکھ رہے. قاعدہ آسان ہے. ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے جب ضمہ یا سے پہلے ہو لیکن یا فاؤل فعل نہیں ہونی چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لکھ لیا؟ جی لکھ لیا.
سب نے جی آوا انشاءاللہ موفق و معید باشید. خدا نگہدار شما. خدا حافظ.